Ano, Miley, ang kinukuha mong yan? Isda po. Sisig. Chicken sisig. Chicken sisig With kangkong. Kakanin ang kailangan. with kangkong. Kangkong. With kangkong. Kangkong. Ano yung naubos natin kanina? Sweet and sour. Ay, sweet and sour. Binaligtad. Binaligtad na ni Makmak. Tapos meron pa nung ano. Anong isda yan? Lapu ba yan? Hindi. Talakito. Piranha. Yun, piranha. Talaga si Makmak, pati piranha kinain. Ayun yung turista, ayun, nandun sa dulo eh, ayan. Ayun. Lumingon. Lumilingon eh, si inay pala. Ito, nakabuko juice kami, ayan. Puro ulam eh. Tapos puro naka-mango juice si Ate Ellen, tsaka si Miley. Ayan, ayun, sisig, ayun, chicken sisig.